लघु और मध्यम उद्यम विभाग की पहल पर 6 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक हर जगह की तरह इस्लामपुर शहर में भी औद्योगिक समाधान के लिए एमएसएमई कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप सोमवार से शुरू हुआ और 28 दिसंबर तक इस्लामपुर बस टर्मिनल परिसर में शिविर चलेगा। इस शिविर का उद्घाटन इस्लामपुर नगर पालिका चेयरमैन कन्हैयालाल अग्रवाल ने किए। नगर पालिका के चेयरमैन कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि यहां संबंधित विभाग द्वारा ये शिविर लगाया गया है और जो लोग विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने चाहते हैं वे इस शिविर में आएंगे तो उन्हें लाभ उठा सकते हैं। इस शिविर में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेर कैंप गोटा राज्य जुड़े होच्छे। राज्य যেগুলো শহর আছে এখানে সেই হিসাবে ইসলামপুরেও আজকে থেকে শুরু হচ্ছে। এখানে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, আর্টিজানের যারা লোন যারা পায় বা উদ্যম রেজিস্ট্রেশনে যারা লোন নিতে যায় সবগুলো ব্যাপারেই এখানে যারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের লোকজন এখানে আছেন ওনাদের সঙ্গে যারা আসবেন রেজিস্ট্রেশন করাতে, যারা স্টেক হোল্ডার, যারা বেনিফিশিয়ারি হতে চান তারা এসে এখানে আলোচনা করে সেই হিসাবে নিজেদের লোনের জন্য যা যা করণীয় সেটা করবেন। বা যদি কারো ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড বা স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি যদি লোনগুলো পেন্ডিংও থাকে সেগুলোও এখানে আজকে সেটাকে শর্ট আউট করবেন। কয়দিন চলবে? হ্যাঁ, 23 তারিখ থেকে আজ থেকে শুরু 28 তারিখ পর্যন্ত।